थैनो सालकलक रमै नारगै खातुबै तनि बन्या बिनि काइसा जरा तंगो आबलाखे कैनो देरावै थागो चंगमारी महामारी जरावो थैरुमुं कासुमुं उंजाखा एबा कासुमा नुकजाखा आबजतिके ता अंथुंबनि बागैनो केन्द्रीय हाबां काइसा वानसुबुं नारगै थागो बनमालेपुरनि राम ठाकुर सभा मन्दिराव लवाजिजाक थैरुमुंनि सिबिनो चंगेरिनो अकक साका मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा महंत महाराज श्रीमठ भवतोष बन्धोपाध्यायनि पवित्र तिरोधान सालनो रक्षावै कक्ति सालो बोग्राखनि बनमालेपुरनि राम ठाकुर सभा मन्दिराव काइसा थैरुमुंनि शिविर लुवाजि जाखा साथै मुसुंमानि बिसिन्तिके शिविरनि चंगेरेखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा मानजाखा आश्रमनि कम थांनाय सपन कुमार बनिक नखबै कुबुनि रखबो हाइनो शिविर पाण्डाव ककनारना थांगे मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा शाखा खा बासालामेन बिसिन्तिके रेजागै तंगो थै रुमुं आबोनि सिमी तै कतर वानचुकमुं तै करि बाक्सा बाक्सा जराव ब्लाड बैंक रगत थैनि बियाल नुकजाखा जतने स्लाय चंगमारिनि जराव ब्लाड बैंक रगत थैनि बियाल नुकजाखा काइसा हा कतर काइसा चंगमारि अंखाके काहाम अंग तै नुकजाखा थैनि मुंसा कल कारखाना खलायै मानिया तै थै रुमुं तै यासाकमानि बिसिन्तिखेनो आबाया फारमानि बिसिन्तिखे थै रुइ मानह तामिनके थै रनाय बायथां नसावै मानिया बिनि बसाकनि थै रोजाकमा साबनि बसागो थांगै दं थै नि मुंसा जातपात करै केबो थैनोबो हायनो स्नामुइ मानिया बनिस्लाय तै कतर तै काहाम अंगै मानिया थै रमाहाय आबनि बागैनो ब तुमुंनो आसामुं खलायखा के बरक अंगैनो बासावै माननाय ভগবানের কাছে আসি তখন আমরা কি করি আমরা মেডিটেশন করি ভগবানকে একটু স্মরণ করার চেষ্টা করি ওনার সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করি সেটা কি করি আমরা ইন্টেলেক্ট সোল এবং আমাদের বডি এবং আমাদের যে সব দিক দিয়ে এই যে আমাদের তার যে রিলেশন সেইগুলো যখন একসাথে করা যায় তবে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় सिक्ला हदानो थै रथानिओ कबां बसकांगो आगुगै फाइनानि नागानो थै कबां कोकनो आबहाके बसागो तनि मान्या जरानि बिसिंगो थै आबहाके देरावै थांगो चंगमारि महामारिनि जरावो थै आबहाके रमा बाथाकमा नुकजाखा आबजतिके ता अंथुंबनि बागै केन्द्र हाफां वानचुकमुं नाहार काहनिनो शाखा मन्त्री अग्रा केन्द्र हाफांनि वानचुकमुं रक्षावै हास्ते हाफांगो सामुं खलाय दंगनि ब शाखा এই ধরনের বাধা যদি না থাকে যদি ইলেকশন বা মহামারী এইসব যখন হয় বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু এটা যাতে না হয় তার জন্য বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও চিন্তা ভাবনা করছে আমরাও সেইভাবে কাজ করছি এবং আপনাদের এই মন্দির যেভাবে আপনারা কাজ করছেন সবসময় সাধারণ মানুষ আপনাদের সাথে যুক্ত আপনাদের উপর অনেক বিশ্বাস আস্থা আছে थैरुमुंनि सिबिरनो केतंगे आसालो तंगसं लोकरकनि बिसिङाव बेलाखे खाबासामा नुकजाखा गोबांखोक लोकरकनो आसालो खाबासालायमानि बिसिंतिके थैरे लाखा मन्त्री अक्रा नखबे कुबरनि नारबायरो थैरुमुंनि सिबिर बेराय नायखाते थैरनायरकनो खाबाचा रखा ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे